Test fire natin, semi-auto, pakwan test, mga boss. Ayan, matigas yan ha. Semi-auto firing. Shock, sumasabog. Okay, semi-auto. Semi-auto. Ngayon, try natin. Full auto, mga boss. Full auto, firing. Sabog. Hindi kita eh. Ayan. Sabog ang pakwan. Ayan. Solid na solid, mga boss. Solid na solid. WE IREX High Kappa with semi and full auto made in Taiwan. Full metal ang unit. Ayan. Maraming salamat po.